वेलकम बैक नाजरीन। जी मुकद्दम साहब, मेरा सवाल आपसे ये था, एमनेस्टी स्कीम जिस तरह कामयाबी की तरफ गामजन है, 30 जून के बाद तारीख नहीं बढ़ती, तो जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बार बार कह रहे हैं इसके बाद किसी को कोई छूट नहीं है, कानून हरकत में भी आएगा, लोग जेलों में भी जाएंगे, अपनी जायदादें भी जब्त करवाएंगे, आप देख रहे हैं इस तरह हो सकता है, मुमकिन है? हरकत में आएगा, नोटिस जारी होंगे, लॉयर्स के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। जी जी। लेकिन ऑब्वियसली जेल में जाना और उस तरह से एक्शंस करना, उसके लिए आई बिलीव इनके पास एविडेंसेस वगैरह और चीज़ें वगैरह अभी उस तरह से अवेलेबल नहीं है। इन्फोर्समेंट टीम नहीं है, इन्फोर्समेंट टीम नहीं है। इन्फोर्समेंट टीम के अलावा अभी जिस तरह ये नादरा से अटैच करने की बात कर रहे हैं, जी जी, वो भी अभी इन प्रोसेस है, वो भी अभी नहीं हो पाया। तो वो नादरा ने डाटा, बैंक ने डाटा दे दिया है, दूसरे मुल्कों से डाटा दे दिए, आपको पता है। फिर हम आपके कोर्ट्स भी हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, फिर हियरिंग्स वगैरह, वो फिर एक लॉन्ग प्रोसीजर बंदे का हक है ना, बुनियादी हक है ना, अगर उसको एतमाद नहीं तो अदालत। बट आई बिलीव एक एक्शन जरूर शुरू होगा, एक नोटिस वगैरह का, और जिस तरह से ये एक्टिव हुए हैं ये जरूर उसमें कुछ ना कुछ करेंगे। और लेकिन आई बिलीव डेट भी ये एक्सटेंड कर देंगे एमनेस्टी की। आपको नजर आ रहा है डेट आगे जाएगी? उम्मीद तो है, लेकिन जो IMF की डायरेक्शन है, उनसे जो इनका मुआहदा है, उनके मुताबिक जो हमारे ज़राइब बताते हैं, डेट आगे नहीं जानी। आप नुमान चौधरी साहब, आप क्या कहते हैं एमनेस्टी के हवाले से, और लोगों को इस तरफ आपका रुझान है, प्रॉपर्टी सेक्टर का, लोगों को कुछ है इसमें कोई कामयाबी मिल सकती है हुकूमत को? उम्मीद तो बहुत अच्छी है कि इससे फायदा उठाना चाहिए, और ये भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस पे थोड़ा सा इमरान खान साहब नजरसानी करें, जी, आवाम से टैक्स जरूर ले, मतलब इतने सख्ती से ना लें कि आवाम है उनके खिलाफ। खिलाफ प्यार से तो नुमान साहब टैक्स देता भी कोई नहीं, आपकी बात भी किसी हद तक ठीक है। असल में पहले ये सिस्टम था कि सब 2 नंबरियां कर रहे थे, चोरियां कर रहे थे, टैक्स चोरियां कर रहे थे, मतलब अपनी असासे शो नहीं कर रहे थे, वो सारे पुराने मसले मसाइल चले आ रहे हैं। तो एकदम एक शॉर्ट टाइम के अंदर अगर उनको आप ठीक करना चाहते वो पॉसिबल नहीं है। जी जी। उससे देखिए टैक्स का सिस्टम इतना आसान होना चाहिए, हर बंदे को समझ होनी चाहिए। जी जी, वो तो जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था तमाम कवानीन को उर्दू में करें, लेकिन इसलिए कानून उर्दू में नहीं हो सका, लोगों को समझ आ जाएगी। अगर लोगों को एजुकेशन आ गई, समझ आ गई, तो फिर तो उनकी मर्जी है। नहीं, आवाम को समझ आनी चाहिए। देखिए सिंपल सी आपको मिसाल देता हूँ, जैसे लोगों को, हर बंदे को पता है कि मैंने बैंक से पैसे निकालने ना, तो मेरे लाख पे 300 रुपए करने हैं, 600 रुपए करने, एक सिंपल सा फार्मूला था, लोग उस हिसाब से चलना स्टार्ट हो गए। जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात की जाती है बार बार, इस एमनेस्टी में लोगों को है ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों को। और लेकिन ये मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से कि टैक्स जरूर लें, लेकिन थोड़ा सा ना स्लो मध्यम तरीके से, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जो हालात है, मुल्क के हालात है नुमान साहब, हुकूमत ज़ाहिर बात है कर्ज ले लेकर आते, हम 1,45,000 का फी पाकिस्तानी मकरूज हो चुके हैं। हुकूमत तो इमरान खान साहब तो चाहते हैं हम ज़्यादा मकरूज होने से अपने सिस्टम को बेहतर करें। तो बात आपकी सारी ठीक है, लेकिन हम कर्ज एकदम तो नहीं उतार सकते ना, वो सारा बोझ तो आवाम पे आ रहा है। या तो ये हो ना सब मिलके दे रहे हो, हुकूमत दे, उसको रिकवरी करें, जिनको करप्शन के इल्जाम साबित उनसे रिकवरी करके वो जमा करवाएं। आवाम को थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए। आवाम से जो टैक्स की कलेक्शन है ना, वो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से करें, थोड़ा सा टाइम दे के करें, ताकि वो कलेक्शन भी हो जाए और आवाम को फील भी ना हो और उनका रोजगार भी चलता रहे। आवाम का रोजगार रोक के जब आप करेंगे ना, उससे ज्यादा नुकसान होगा। अब असल में हकीकत में होता कुछ भी नहीं है, लेकिन शोर शराबा, डर खौफ आवाम में इतना ज्यादा फैल चुका है कि हर बंदा कोई जायज काम करते हुए भी डरता है। बिल्कुल सही है मुकद्दम साहब, जिस तरह नुमान साहब कह रहे थे, प्यार से, धीमे से, नरमी से टैक्स ले। लेकिन आप बाहर भी रह के हैं, बाहर भी पढ़ के हैं, दूसरे ममालिक में इनकम पे टैक्स हुकूमत वसूल करती है, कि हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम रह गया जो इनकम पे किसी को टैक्स हुकूमत करती हो या वसूल करती हो? टैक्सेस का हट के कोई इस तरह का कोई हुकूमत ने इम्प्रूवमेंट की हो? सर वहाँ पे तो इनकम पे डायरेक्ट 40% टैक्सेशन लेते हैं यूके में तो। जी जी। तो यहाँ पे रिलेटिवली देखा जाए तो टैक्सेस, आपने देखा है तो कोई इनकम पे टैक्स है किसी को पाकिस्तानी का यहाँ पे? जहाँ पे तो वो मैंने वही आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे रिलेटिवली टैक्सेशन उतनी हाई उस तरह से नहीं है इफ यू कंपेयर टू यूके अदर कंट्रीज। लेकिन वहाँ पे आप देखें, आपकी इतने टैक्सेशन के बाद आपको फैसिलिटेट कितना करना है। ये तो देखें ना, ये मुकद्दम साहब, वहाँ एक वो अंडरपास से गुजरना हो तो उसका हम टैक्स अदा करते हैं, यहाँ तो पूरा लाहौर घूम गए, हमें कोई पूछने वाली नहीं। अब तो रिंग रोड पे भी चढ़ते हैं तो सर ज्यादा टैक्स देना पड़ता है हमें, मोटरवे पे भी टैक्सेस देने पड़ते हैं। वो टूल प्लाजा, वो ये तो बिल्कुल मामूली रिलेटिवली 4 हमने अंडर पास क्रॉस की, ये 6 क्रॉस पार करने, उसके हमने टैक्स अदा करना है नुमान साहब। यहाँ तो हम 8-9 वो अपने किनाल पे गुजर के आ जाए, हमसे कोई पूछता है? वहाँ पे तो आप जोन 1 में भी एंटर हो तो आपसे वो टैक्स ले लेते हैं। लेकिन आप ये देखें ना, वहाँ पे वापस रिटर्न वो कितना कुछ कर रहा है, वहाँ ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। मामला किया हुकूमत ने आज तक ना अवाम को एतमाद में लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन पहली दफा वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे
آپ کے ٹیکس کی پیسے کے جو امانت ہے آپ کی اس کا میں ذمہ دار ہوں. لیکن آئی بلیو ان کو نا ابھی تھوڑا جس طرح انہوں نے کہا ہے نا ایک دھیما ہاتھ رکھ کے وتھ ٹائم لے کے چلنا چاہیے. اب وہ ہے جی وہ ہے ڈیولپڈ کنٹریز. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری وی آر اے ڈیولپنگ کنٹری. آپ رات دن ایک فروٹفل ٹری کاٹ دو اس سے بہتر ہے آپ تھوڑا تھوڑا لے لو, تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا برڈن کرو. پھر بزنس مین کو عادت ہو جائے گی, تھوڑا تھوڑا اپنا وہ بھی دیکھے گا, وہ اپنا بزنس اور لوکریٹو کرنے کی کوشش کرے گا, ایکسپورٹنگ. اگر ایک دم سے آپ اتنا پریشر کریٹ کر دو گے he'll rather find some other place to go to. کوئی جس طرح آپ کی ٹیکسٹائل کتنی بنگلہ دیش چلی گئی ہیں, آپ کے باقی فروٹفل بزنسز بھی ادھر ادھر جو جتنے آپ کے میجر جی تو وہ کسی طرح سے کوئی وے آؤٹ ڈھونڈیں گے. صدر صاحب میرے دوست ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے, وہ بتاتے ہیں اگر تمام ٹیکسز ختم کر دیے جائے نا, انکم ٹیکس, سیل ٹیکس, ہر چیز ختم کر دی جائے, صرف ایک ٹیکس پرچیز ٹیکس اگر 20% عوام سے وصول کیا جائے, وہ بڑا چھوٹا جتنا کو خرچ کرتا ہے, اگر وہ 20,000 خرچ کرتا ہے نا تو 20,000 پہ 20% دے گا. اگر وہ لاکھ روپے خرچ کرتا ہے تو وہ لاکھ میں دے گا. اسے کوئی اثاثے نہیں پوچھے جائیں گے, اس کی کوئی جائیداد کی بات نہیں پوچھا جائے گا, اس کی نہ منی لانڈرنگ سے پوچھا جائے گا. ایئرپورٹ سے باہر جائے گا تو وہ جتنے رقم لے کے جائے گا صرف 20% دے گا, وہ ساری لے جائے, کوئی نہیں پوچھنے والا ہوگا. اس کے مطابق 100 کھرب یعنی کہ آج ہمارا جو ٹارگٹ ہے حکومت نے رکھا ہے وہ 55 کھرب کا رکھا ہے, 5,550 ارب کا. وہ کہتا ہے پہلے سال میں 100 کھرب سے ڈبل ٹیکسیشن ہو سکتی, کم نہیں ہو سکتی. ممکن ہے اس طرح؟ بیسیکلی آپ کے دوست نے جو کتاب لکھی ہے ویسے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں اگر جائیں تو اس کے لیے تو وہ بہت زیادہ اچھا ہے. میرے خیال میں کنسیپٹ ہی وہاں سے کسی نے لیا ہوگا شاید. اور یہ بیسیکلی جو ٹیکسیشن کا جو ایک جسٹس سسٹم ہے نا اس کے خلاف ہے. ہمیشہ ٹیکسیشن ہوتی ہے آپ کی انکم کو دیکھ کے. آپ کو میں ایک تو یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہماری بہت زیادہ ہے, سیل ٹیکس ہے, فیڈرل ایکسائز ہے, اس کے علاوہ کسٹم ڈیوٹی, مختلف مدس میں اتنے زیادہ ہیں. اچھا, دوسری سائڈ پہ میں انکم ٹیکس کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے معزز بیٹھے ہیں یہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ اب جو انکم ٹیکس میں ریٹرن کا ایک ہمارا سیکشن ہے 114, اب میں اس صرف ایک سنگل کلاز ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی ٹیکسیبل انکم اس سے زیادہ ہوگی تو آپ نے ریٹرن فائل کری. باقی ساری بیسز ادر دین انکم ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہمیں کسی جتنے بھی یہ پراپرٹیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کتنے ایسے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جن کے پاس انہیریٹڈ پراپرٹیز ہیں, گھر ہیں ان کے پاس. اب ان کے پاس گھر ہیں, وہ آپ کو بھی ان کو بھی کہتے ہیں جی ہمیں یہ ٹریل اب ڈالر گیا اوپر گیا, ڈالر گیا. ڈالر سے متاثر کتنے شخص ہیں؟ 10% ہوں گے جن کے پاس ڈالر ہے, وہی اوپر نیچے لے کے جاتے ہیں. باقی تو 90% عوام کے پاس ڈالر کا پتہ ہی نہیں ہے ڈالر ہے کہاں پہ. اور جو پراپرٹیز ہیں وہ چند انویسٹر ہیں جو پیسہ لگاتے ہیں اس میں چلاتے ہیں, ان کی وجہ سے پراپرٹی سیکٹر چل رہے ہیں. معیشت کو چلانے والے بھی وہی ہیں, گرانے والے بھی وہی ہیں. پھر امتحان کس چیز کا ہے؟ امتحان کہاں ہو رہا ہے؟ امتحان بیسیکلی عام آدمی کا ہو رہا ہے. ڈالر کے حوالے سے بھی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ بہرحال جو ہے نا وہ ایک اینڈ کنزیومر کے اوپر ہو رہا ہے. اسی طرح یہ پراپرٹی کے حوالے سے بھی چند انویسٹرز کی وجہ سے باقی ساری عوام کو پیسا جا رہا ہے. اب بات پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ آپ کی یہ وفاقی بجٹ بھی آ گیا, جو پنجاب نے صوبہ تھادیز نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے, اس میں کوئی عوام کے لیے ریلیشن ہے, ریلیف ہے کوئی؟ عوام بیسیکلی جو پنجاب والا بجٹ ہے اس کے حوالے سے میں ابھی اس کو صحیح دیکھ نہیں سکا, لیکن بہرحال امید یہ کرتا ہوں کہ اس میں اس طرح کی کوئی چیز ہو نہیں سکتی. جی اس میں 5 سروسز 5-6 ٹیکسز انہوں نے بڑھائے ہیں سروسز پہ جی, لیکن وہ بھی ان میں بھی بلڈر بھی آ گئے ہیں, بلڈر بھی آ گئے ہیں, تو اس میں تھوڑا سا متاثر ہوا ہے. ٹائم کم ہے سر, ایک منٹ کی تجویز آپ نے دینی ہے بجٹ کے حوالے سے اور منسٹری کے حوالے سے. منسٹری کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ منسٹری بالکل ایک بڑے اچھا جو ایک گروہ ہے اس کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے, لیکن اس کا ٹائم بڑھائیں اور ان کے لیے فیسلٹی پیدا کریں. اور دوسرا بجٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں جو سختیاں آپ نے کی ہیں ان کو کم کریں, لوگوں کو بزنس کرنے دیں. بالکل ٹھیک ہے. مقدم صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی آئی ایگری ود ہم. ایک تو بجٹ میں جو آپ نے اتنی ہائر اماؤنٹ آف ٹیکسیشن ہے اس کو تھوڑا کام کریں, اور ایکسپورٹ کو انکریز کرنے کی کوشش کریں, ٹیکسیشن ریلیٹیولی تھوڑی کم کر دیں. اور ایمنسٹی میں آئی بلیو لوگوں کو انکریجمنٹ اور ہونی چاہیے, اور ڈیٹ تھوڑی سی ایکسٹینڈ کریں تاکہ ان کی یہ سکسیزفل ہو اور فروٹفل ہو. بالکل. نعمان صاحب آپ کیا کہتے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے؟ پراپرٹی کے حوالے سے آپ کو ضرور اپنی رائے دوں گا. پراپرٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو ہماری حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ اس کے جو ٹرانسفر فیس کے ریٹ اتنے زیادہ کر دیے گئے ہیں ان کو کم کیا جائے. ہمارا دیکھیں ہم اس بات پہ ایگری نہیں ہے کہ آپ ٹیکس کلیکٹ کریں,
नॉन फाइलर को बेशक आप प्रॉपर्टी ना, मेरी अपनी पर्सनल राय है, बाकी लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन फाइलर को बेशक अलाउ ना करें प्रॉपर्टी का, फाइलर को अलाउ करें, लेकिन उसके रेट इतने कम करें कि उसको रीसेल वो हो सके, ठीक है, ताकि पाकिस्तान में पैसा आए और हुकूमत को रेवेन्यू जनरेट हो, ठीक है। और सेकेंडली जो गेन टैक्स आपने 10 साल के लिए कर दिया ना, ये खुदा रहा ये ना करें, इसको आप 3 साल पे रखेंगे, बहुत ज्यादा है 3 साल में। जी जी, 3 साल भी ज्यादा है, 3 साल भी ज्यादा है, लेकिन वो काबिल बर्दाश्त है। 10 साल तो बहुत ज्यादा है। फिर घर पे भी 5 साल के लिए लगा दिया, घर तो रहने के लिए होता है, उस पर तो गेन टैक्स नहीं होना चाहता। अगर मजबूरी के तहत कोई सेल करता है तो उसको भी गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारी ये गुजारिश है कि इसके रेट कम किए जाएं। डीसी वैल्यू एफबीआर, आवाम को इतनी परेशान है, कंफ्यूज, उनको समझ नहीं आती है क्या चीज, एफबीआर क्या है और डीसी क्या है। एक रेट होना चाहिए, मार्केट वैल्यू का एक, हर प्रॉपर्टी का एक रेट होना चाहिए। अब लोगों को, आम आदमी को समझ नहीं आती कि अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या सेल करनी है तो मुझे क्या करना होगा। इतना आसानी होनी चाहिए, हर बंदे को पता हो गया मैंने ये प्रॉपर्टी अगर खरीदनी, मुझे इतना टैक्स देना पड़ेगा, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, मैं इतने % हुकूमत को दे भी दूं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। टैक्स जरूर लें, लेकिन थोड़ी सी आसानी पैदा करें ताकि ये कारोबार चलता रहे और हम आपके साथ हैं, हम आपको टैक्स कलेक्ट करके देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। नुमान साहब आपको बहुत शुक्रिया, मुकद्दम साहब आपको बहुत शुक्रिया, सबर साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, से पहले भी हम एक प्रोग्राम प्रॉपर्टी के हवाले से कर चुके हैं, बजट के हवाले से कर चुके हैं, एमनेस्टी के हवाले से कर चुके हैं। आज भी हम, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें की हैं और उम्मीद है आपको पसंद भी आई होंगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद कहते हैं आवाम के साथ मिलकर हुकूमत और मुल्क को कामयाब किया जा सकता है, इसके बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम किए बगैर भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। टैक्सेशन निज़ाम को आसान बनाएं, कवानीन को आसान बनाएं, सेक्टर को आसानियाँ दें ताकि रेवेन्यू जनरेट हो। बिजनेस एक्टिविटी होगी तो रेवेन्यू आएगा और मुल्क तरक्की करेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अय्यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।